अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में जहां इंसानों का बुरा हाल होता है, वहीं खाने पीने की चीज़ें भी जल्द ख़राब हो जाती हैं। ऐसे में दूध को अगर फ्रिज में ना रखा जाए तो ये जल्द ही ख़राब हो जाता है और इसमें से एक मखसूस किस्म की बू आने लगती है। इसीलिए आज हम आपको ज़ुबैदा आपा की चंद मुफीद टिप्स बताएंगे जिनके इस्तेमाल से दूध फ्रिज से बाहर रहकर भी ख़राब नहीं होगा। ज़ुबैदा आपा की बताई हुई टिप्स। दूध जिस बर्तन में गर्म करने के लिए रखती हैं, इसी बर्तन को पहले अच्छी तरह धो लें और इसके चारों तरफ 1 चम्मच पानी डाल लें। फिर इसमें दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह हिलाएं और एक जोश और दे लें। इस तरह आपका दूध फ्रिज के बगैर कभी भी नहीं फटेगा, ना ही इसका जायका तब्दील होगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी भी किस्म के कोई जरासीम होंगे तो वो भी मर जाएंगे और दूध आपकी सेहत के लिए सेहत बख्श हो जाएगा। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को ख़राब होने से बचाने का एक और तरीका ये है, इसमें इलायची डालकर छोड़ दें। ये कभी ख़राब नहीं होगा। दूध को ठंडे पानी के बर्तन में रखने से भी ये ख़राब नहीं होगा। आम नज़र आने की देर है, बच्चे हों या बड़े सभी इस पर मक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं। आम है ही इतना मज़ेदार फल कि खाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। आम में ग़िज़ाइयत दूसरे फलों से ज़्यादा है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का कुदरती ख़जाना पाया जाता है। विटामिन ए, सी, बी, के, फोलिएट, बीटा कैरोटीन, कोलिन, मैग्नीशियम और मैंगनीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम को खाने से पहले इसको पानी में भिगोना लाजमी चाहिए? क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों करना चाहिए? तो आज हम जानते हैं। आम को खाने से पहले पानी में भिगोने से ना सिर्फ जरासीम ख़त्म होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात छोटे कीड़े या हशरात फलों को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। इनको भी अनजाने में खाने से बच जाते हैं। इसको भिगो कर रखने से गर्माइश कम हो जाती है। आम जहाँ फ़ायदेमंद फल है, वहीं ये गर्म भी है, यानी इसकी तासीर गर्म है। और जिन लोगों को एक्नी का मसला ज़्यादा रहता है, वो आम को कम से कम खाते हैं या डरते हैं कि कहीं एक्नी बढ़ ना जाए। इसके लिए आम को भिगो कर खाना बेहतरीन है। आम में कुदरती तौर पर फाइटिक एसिड होता है, जो मजबूत एंटी न्यूट्रिएंट समझा जाता है। फाइटिक एसिड मादियात जैसे कैल्शियम, आयरन और जिंक के जज़ब होने के अमल को रोकता है, जो जिस्म में मादनियात की कमी का बाइस बन सकता है। लेकिन पानी में भिगोकर आम इस्तेमाल करने से फाइटिक एसिड का असर कमो बेश ज़ाइल हो जाता है। कहीं आपके बच्चे को भी बुखार और जिस्म पर दाने तो नहीं हैं? एहतियात कीजिए, ये खसरा की अलामात भी हो सकती हैं। एक ऐसा इन्फेक्शन है जो वायरस से पैदा होता है। ये सर्दियों के अख्ताम या गर्मी के मौसम में होता है। खसरा की बीमारी के साथ जब कोई मरीज़ खांसता या छींक मारता है तो नहायत छोटे आलूदा कतरे फैलकर इर्द गिर्द की अशिया पर गिर जाते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखे जा सकते। आपका बच्चा या तो डायरेक्ट सांस के अंदर ले सकता है या फिर आलूदा अशिया को हाथ लगाकर अपना नाक, मुंह, कानों को हाथ लगा सकता है। इससे मर्ज़ इस तक मुंतकिल हो जाता है। खसरा के निशानात और अलामात। खसरा के बारीक सुरख दाने चेहरे से शुरू होते हैं और पूरे जिस्म से होकर पाँव तक जाते हैं। खसरा की अलामात बुखार के साथ शुरू होती हैं, जो कि 2 दिन तक रहती हैं। इससे खांसी, नाक और आँखों से पानी बहता है और फिर बुखार हो जाता है। इससे आँख में इन्फेक्शन होता है, जिसे पिंक आई कहते हैं। सुरख दाने चेहरे और गर्दन के ऊपर नमूदार होते हैं और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल होते हैं। फिर ये दाने बाजुओं, हाथों, टांगों और पैरों तक फैल जाते हैं। 5 दिन के बाद जिस तरह सुरख दाने बढ़ते हैं, इसी तरह कम होना शुरू हो जाते हैं। खसरा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाता है। खसरा एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज़ है। इस बीमारी से मुतासिर होने वाले 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक मुतासर होते हैं। जिन बच्चों की कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं। खसरे का वायरस नाक और गले की बलगम में परवरिश पाता है। जब वो छींक मारते हैं या खांसते हैं तो कतरे हवा में फैल जाते हैं। ये कतरे करीब की जगहों पर भी पड़ जाते हैं।
جو تقریباً 2 گھنٹوں تک وائرس فضا میں بکھیرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بچوں میں اس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی خسرہ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، آپ کا بچہ ویکسینیشن کے بغیر دوسرے ملک کا چکر لگاتا ہے، اگر آپ کے بچے میں وٹامن اے کی کمی ہے، مزید پیچیدگیوں کا امکان۔ پیچیدگیاں بہت سے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ خسرے کے ساتھ کچھ بچوں کو کان کا انفیکشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ڈائریا اور نمونیا ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دماغ کی سوجن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے شدید اثرات والے مریضوں کا یا تو دماغی نقصان ہوتا ہے یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ گھر پر بچے کی دیکھ بھال کرنا۔ خسرے کا چونکہ کوئی بھی علاج نہیں ہے، اس لیے اپنے بچے کو گھر پر اس طرح رکھیے جس سے وہ آرام محسوس کر سکے۔ بخار کا ریکارڈ رکھیں۔ بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بخار کے لیے ٹیمپریچر۔ بچے کو ہرگز ASA یعنی اسپرین نہ دیں۔ بخار کا ریکارڈ رکھیں تاکہ اسے دکھا کر ڈاکٹر سے ہدایت دی جا سکے۔ اپنے بچے کا بستر دوسرے بچوں سے الگ کر دیجیے۔ سرخ دانے نمودار ہونے کے بعد آپ کا بچہ اسکول 8 دن تک نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے دوسرے بچوں کے بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو دوسرے بچوں سے علیحدہ رکھیں تاکہ یہ مرض پھیلے نہیں۔ مشروبات۔ اپنے بچے کو پانی اور دوسرے مشروبات زیادہ سے زیادہ پلائیں۔ ہلکی غذا دیں۔ اپنے بچے کو ہلکی غذا دیں، دلیا، کھچڑی یا دودھ کے ساتھ کوئی سیریل وغیرہ، تاکہ اسے بچہ آرام سے کھا سکے یا ہضم کر سکے۔ اپنے بچے کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر جسم پر سرخ دانے نکلنے کے بعد اگر 4 دن کے اندر بخار نہ اترے، بہت زیادہ کھانسی ہو، آپ کے بچے کے کان میں درد ہو، اگر بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو یا سانس لینے میں آواز آ رہی ہو، آپ کے بچے کو سر میں شدید درد ہو اور الٹیاں شروع ہو جائیں، آپ کا بچہ دیکھنے میں بہت نڈھال لگے۔ خسرہ سے بچاؤ کا طریقہ۔ بہت سے ملکوں میں خسرے کی ویکسینیشن مفت دستیاب ہے۔ چھوٹے بچوں کو خسرے کے 2 ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ پہلی خوراک بچے کو 1 سال کی عمر میں دی جاتی ہے اور دوسری بچے کے اسکول شروع ہونے سے پہلے دی جاتی ہے۔ آپ کے بچے کو خسرہ، ممز اور روبیلا MMR کا حفاظتی ٹیکہ لگانا ضروری ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ٹیکوں کا کورس یا جسمانی مدافعت آپ کے بچے کو خسرے کی بیماری سے بچا لیتی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کا کورس بہت سی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے، جیسے کہ نمونیا، پھیپھڑوں کا انفیکشن یا دماغی سوزش وغیرہ۔ ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ویکسینیشن کی جاتی ہے، وہاں اگر خسرے کا حملہ ہو بھی تو بہت ہلکی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے یا مغربی سیاح جو دوسرے ملکوں سے واپس آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ملک میں یہ بیماری بھی لے کر آتے ہیں۔ کچھ اہم نکات۔ خسرہ وائرس سے پیدا شدہ ایک بیماری ہے جس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ خسرے سے عام طور پر بخار، کھانسی، اشوب چشم اور دانوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ خسرہ بہت جلدی دوسروں کو لگ جاتا ہے، اس لیے دوسروں میں پھیلنے کی بجائے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو فوری طور پر علیحدہ کر دیں۔ بہت کم کیسز میں خسرہ کے مریض کو ہسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکہ لگوانے سے خسرہ کے عمل سے بچا جا سکتا ہے۔